Assalamu alaikum. Aray komi Abdourahmane Barika, commission centrale postal Sibatal Fouta Jalon. Philadelphie haray en heewti kala jentiɓe radio meɗen o hannde ka kiikir ɗo kala kaɓe woniri adda o e landike ɓe so ɓe heeri e jam. Aray hannde kadi ɗon anndi ko alkamsa ɗo anndi jonte ɗiɗi be alkamsaje ɗen e o sahaa ɗo haray en pottay waɗen hirde hoore tarika meɗen o tarika leydi meɗen ndi. Donc hannde yewtere men nden en waɗay nde en du'anoto aade meɗen mawniraawo meɗen mo yumtaaɗo kadi bone e masibo laamu Sékou Touré ɗum mo wiyee Bari Abdoullahi Djibril. Donc no woowiri noon en tunne yewtere nden o siɗɗo meɗen wiyeteeɗo Bassirou Ba. Bassirou Ba gayni wadde yewtere nden haray sonnaajo kañum Abdoullahi Djibril Ba ino waɗi vidéo. Donc o waɗi golle moƴƴe no. Donc on vidéo ɗon haray Alaji Sankara en walla en heɗoɗen ɗum ɗon ɓe feƴƴinana en ka radio heɗoɗen. Awa so en heɗike ɗum ɗon on sumanna kadi noon ɓayti haray ko e français on sumanna haray Bassirou watta ɗum ɗon kadi e pular on. Si wattama e pular on hewtinen yewtere nden panel commission central postal Sibantal Fouta Dialo o. Si ɓen ɗon gayni no wowiri noon haala kan junne kadi panel fréquence gandal o radio meɗen o. Si ɓen ɗon kadi haray ɓe gayni yewtere ko ɓe ɓeytan tan e muɗum hewtinen yewtere nden noon watte yewtere nden kam battu. No anndi gooto alaa jannde goɗɗo ɗo ko en fof woni ko kafuuji meɗen wonɓe yewtude ɗo ɗe ɓayri koye fii leydi meɗen ndi. Kala marɗo ko lanndoo hannde yewtere nden koye pular on tino waawi lanndaade kono noon mo waawi lanndaade kala haala ko nanata ma ko wawata wowlude si tawii woni haray wonaa e pular on sumanna en nantina e pular on sumanna jaabeema so tawii haray ko walitagol kadi ɓeytugol goɗɗum kadi faahin haray ɗum ɗon kadi ne waawi waɗde ɗum ɗon jooni haray ko ɗum ɗon en alaa ɗum ɗinde yewtere nden jooni haray en watta nde e maafu monsieur Bassirou Ba. Bassirou aɗa tawi heɗo heɗii men haray jooni ko maakude kara mooɗo. On jarama fota ceerno Abdourahmane on tawti on tolnugol salmina kala man musidɓe weldiɓe portal Sibantal e radio fréquence gandal tawtuɓe en ka yewtere fi o tarika men ɗo hannde kadi en toriki Allah e taw yimɓe jankaɓe woniri yaade noon fof en halfindiki e maɓɓe fi soobino e yewtugol luggina tarika men o fi no heɓiren kuto itten talla lakke laamu kanase heferɓe innorɓe Sékou Touré e nder leydi meɗen ndin fewnen ndi waɗen ndi e laawol laaɓal e saria hara en toriki ɓe fof koye soobino e ɗum ɗon ko ɗum si tawi hannde no ceerno Abdourahmane holliri noon hannde kadi en yewta e fii musidɗo men mo teliren timmo keñe ko enetenude Abdoulaye Bari Djibril fii udditugol yewtere nden en udditiray banŋeji ɗiɗi kanko Abdoulaye Djibril ɓaar o janngi France o resuno debbo portojo wiyeteɗo Nadine haray anndi kala man wawɓe janngude français haray no falti fi on ɗon sonnajo himo woori ha joni ko kanko addani en sifaji boyi fi modi makko kadi tawti kadi kala man naaruɓe tarika Guinée on e tarika bonnereji Sékou Touré no anndi fi Nadine Bari Bayrou gilam modi makko feƴƴini timminiɗi duuɓi 46 o dartaki e jeeɗiɗi kan o dartaki o himo tippirde fii no andira honno modi makko fewjinara e tawde kadi himo tippirde fii ko waɗi e laamu Sékou Touré goto fillito e ka leydi meɗen haray hande ka du'anagol modi makko ɗo en tawnoroymo kanko on soddiɗo kelɗuɗo wonduɗo e ɓernde haray gila modi makko feƴƴini o windi ko wonata livre ji 10 o waɗi film ji en holliɗo ɗen waɗay film go mo sakkiti wadde o awa giggol ko holli modi makko kon laaɓal ɓernde ko holli kon e yiɗugol leydi men ndin e yiɗugol saria e daranagol bonnanaɓe
ɗum fof waɗimo aaden kohojo hara en torike joman jogui ɗon yo waɗu barke e famille makko on fof yo tawnu enen kam e ɗin baraji watta leydi men ndin no tuwodirɗen noon e laawol laaɓal e saria haray hande en weltanike mo moƴƴa fi hollitugol tun kanko ko honno ko hombo on wiyeteɗo Nadine Barry kanko ko jibinako 1940 France hay be makko nen makko ko ɓiɓɓe ɗiɗo mari o janggi Sorbonne mo mari doctorat de droit et puis on to janggi kadi école de traducteur ɗum ko école firoɓe fiɗende Europe ɗen haray firoɓe ono anglais et français ma anglais et allemand ko 1964 ko Abdoulaye Djibril risimo 1961 ɓe wondi France on tuma 1964 ɓe hooti Guinée ittandema 64 à 71 o golli ka ONU Conakry 71 o ɓaari hari kanko e modi makko ɓe falama laawade kabareji ko ɓe ino waɗa konko on tuma ɓe ƴeewi 1971 ɗum ɗon fof e fillato yeeso modi makko nanga hitande hikko ko ngakki hitande ɓaaro o wi tonde ka o modi makko nanggano ala président ɓe ala lamɓe ɗo yidali France aduna o fopp fi yo andu honto modi makko woni ɓayri o faltiki wondema modi makko warama ko honno modi makko warira o windi livre ji o créé association ji o créé woni présidente association solidarité femmes des prisonniers politiques en Guinée France ɗum no de France on tuma minen komi fanno komin étudiant min yiidayno e maɓɓe ɓe falta men piiji buy komin hay min andano men mbaɗa hade kamɓe yimɓe watti ɗum ɗo golle maɓɓe gila Guinée laamu sectoriel ngu yani o yiltiti o woni Guinée o créé fondation ji fi wallitagol jokkuɓe ka fulawaji tawa kadi mo wakkili ha fi association victime e Camboire o hande himo retraite himo hoɗi Guinée himo hakkude Guinée e île de la Réunion ɓara ɓiɓɓe makko ɓen ko île de la Réunion woni ɓurɓe ɓen haray ko on ɗon wonno sonnajo Abdoulaye Djibril Barry on hande sen du'anike ɗo Abdoulaye Djibril Barry en ma tawnen mo e on du'a ko ɗum hollituɗen hara en weltannike mo en toriki Allah e waɗu baraji e hoore zuriya makko on awa fi yewtugol fi Abdoulaye Djibril kanko on ko anduɗen fi makko hollitaɗen fi makko kon kanko ko 1934 5 février o jibina takko Timbo wiyetede Leysere Timbo Mamou ɓe makko no maketeno Mamadou Barry hay koɓe remoɓe e yeeyoɓe nayi e yuma makko ko Asmao Diallo indeteno kamɓe on hiɓe jeydi e famille almami o ko ɗum si tawi ɓar kanko ka fulawa wonno on tuma neyiraɓe makko wiyeteɓe neniraɓe ɓen miñiraɓe almami on resunoɓe ɓen ɗon addimo Timbo ɓe naadimo l'école hari on to o heeɓi duuɓi sappo kono ɓaade har ko marɗo hakkille on tuma o duuɓi nayyi tun o wanno école primaire o ɓaaru lanni école primaire on tuma o yeehi Conakry o janggi ɗon kadi duuɓi nayyi on tuma o yeehi janggoyi William Ponty Dakar o arti hari ko kar jannowo l'école hari Guinée on tuma ko no fayda no heeɓi tun en fuɗɗi heɓde tun autonomie ko adi indépendance o ɓaari o janni ɗon de o 1957 à 63 on tuma ɓaari ha 57 kam ɓaari Guinée har no jogui autonomie on to heeɓi bourse 1957 o yeehi France waɗi toon de duuɓi jeegoo o janggi o waɗi licence de droit on to o janggi o waɗi diplôme ko wiyete diplôme d' étude supérieure ka Sorbonne o fuɗɗi janggude science politique on tuma hari Guinée fuɗɗike kabareji ɓe kuɓi bourse ji étudiant ɓe onnoɓe français ɓen fof on to o yiltiti Guinée hari mo wadde stage ka banque de France ɗum ko banque ɓurnoɗo mawnude France on tuma kono tawi ɓaara bourse on ko bama hari mo faala ɓeydude janggue nden science politique on tuma o yiltiti Guinée o heeɓi ɗon golle no hollirɗen noon o ɓaari kondo ko wonno France o resuno Nadine ɓe heeɓi ɓiɓɓe nayo kamɓe tigui on tuma ɓe ƴetti goɗɗo ko kadi ɓe ne'ori ɗon de ɓiɗɗo wiyeteɗo Aissatou Barry on ko ɓiɗɗo karamokoɓe jannaynoɓe moddi makko alqurana ɓen donc ɓiɓɓe jowo o jogui nayoɓe ko kamɓe heewi ɓe
e jooɓo on ko mo ɓe neata on ɗon no inne Aissatou Bari a fonkama no inne Asma o ɗimon no inne Sonna wayno inne Yasmine wayno inne Imran ha ɓen ɗon fof janɗi hiɓe golluden hollirɗen noon ɓurɓe ɓen ko il la réunion woni a wonat yimɓe haray toujours o yahay toon nde fewdoɗo himɓe toon min humpodiri e hanki hecci hanki fof haray no gasa no wawi heɗade ko yewteteɗo kon kono holliti ɓeɓe Guinée famille o wondema hannde ɗe yewtude filmude makko haray no haasi haray ɓe heɗade awa ko noon ɓaari on tuma modi makko ɓaari o lanni janngude France ɗon de hari ko membre de la FIANF ɗum ko associé syndicat étudiant ɓe wonnoɓe France ɓen fof africain ɓen fof ko ɗum inneteno FIANF manɗen anndi hay Alpha Lorra ko ɗon innata wonno président kono ɗum ɗo wona ɗum wonde yewde fimum hannde no gasa en yewta e ɗum ɗon kadi ñande goo nde heɓuɗen feere ɓaari ko ɗon o fuɗɗi lorra makko on ko ɗon kanko e portoɓe ɓe ukkodiri ɓe naadimo e kofoji maɓɓe hano ɓe kafiniri ha o laami ka meɗen niide ɓayru kanko Abdoulaye Djibril o hewtiti Guinée on tuma ɓe affecté mo ka présidence o woni ɗon de lebbi seeɗa wonde lebbi nayyi 1963 à 64 on tawa ɓe créé direction service inneteɗo direction coopération économique affaires étrangères ɗum hara ko fino leyɗe faalaɗe wallitade Guinée ɗen hara direction no woodi ko yewtida ko ɗen leyɗe ha kanko ɓe affecté mo chef de coopération ka pays communiste ji on tuma on tuma ɓe ittimo ɗon wonɗon nde hitande ɓe ittimo ɗon ɓe naɓimo comme directeur de cabinet ka ministère affaires étrangères mbaɗa haade ko aden kelduɗo ɗum ɗo no lollina ko aden marnoɗo hakkille waɗuɗo doyi kala ma yinoɗomo ko miri makko on e waɗugol doye makko on e margol hakkille makko on ko ɗum ɗon on tigui mandoto woni ɗon chef de cabinet hay on tan ministre ɓe ɗiɗo woni ɗon de woni chef de cabinet ministre ɓe ɗiɗo Lansana Beavogui e Fili Sissoko fendo ko gollayno ɗon kadi ɓaɗa haari mo janggi fi droit on tuma ɓe waɗunomo avocat cour d'appel Conakry on et puis ɓe naɓa haari on tuma ɗen andi avocat ɓe wona ittama ko état on décidata inna goɗɗo ko avocat ɓe ƴettamo si ɓe faala yo yaw o défenda yimɓe o défenda ko état on faala yo défende ko on tawa ɓe nadunomo ɗon de ɗum noon ɓe ƴettimo ɓe naɓi défendugol hari ñawore no waɗede zérekoré hari guérésé ɓenno ɗon de ɓenno tooña wondema heɓe ñaami yimɓe kanko Abdoulaye Djibril Bari o tawno o woni avocat fi défendugol ɓen kono en faltaki ko honno affaire o lanniterno on tuma kadi ɓe naadimo waɗugol commission censure hari ɓe fuɗɗike o halorade gandal ngal ɓe inna si film naata e ka leydi ko kamɓe andi si film on ko no hannide idéologie maɓɓe e penale maɓɓe ɗen si tawi film on no tentini no wawi udditude haqqille jama on fii no hollira penale maɓɓe ɗe ɓe inna on ɗon film watta on tuma sonnajo makko no holli ɗo ɗe film no wiyeteɗo on lave film hulɓiniɗo mo kala man heɓuɗo feere daarde on film yon tigui ndaaru ɓayru koɓe waɗi kamboire o kon ko ɗon ɓe itti Costa Gavras no windi film wiyeteɗo lave aɗa hen pirki kala man wawɓe ndaarude film yoɓe ndaaru no waywa kamboire o ɓaar on ɗon film ɓe addimo Guinée ɗon mi sikki ko nde wottere o feƴƴi seeɗa on to kamɓe ɓe noddiɓe ɓe inni taw ɓe jaaɓo on ɗon film feƴƴa ɗum no fof no tawano e golle ɗe ɓe naadi ɓaɗɗe ganduno ɓe yeyno jangguɗo tun ɓe ara ɓe tawnomo ka kofoji maɓɓe ha no ɓe heeɓiri feere no ɓe liɓira fi makko ko ɗon o golli ɗon de comme directeur de cabinet mo waɗa avocat yagal imo tawa kadi ka commission fi censurgol film ji ha no o nanguirano hiɓe holli en ɗo ko honno tigui tigui woniri no ɓe nanguirimo noon ɓayru ɓe kanko sonnajo makko on ɓe heeɓi ɓiɓɓe ɗiɗo ɓen ɗon ɓe vacance hewti ɓe ƴetti ɓe ɗiɗo aramɓe ɓen no jogui duuɓi 6 e duuɓi 6 ɓe naɓi ɓe France ɓeygu makko hari no sowi on ɗon kadi wonti ɗon de hitande tawtoye paykoye koye 1970 donc addu débarquement o hari on tuma modi makko no adda mission New York ka assemblée générale de l'ONU no andirten septembre no waɗirta noon o tori wondema ɓar ɓeygu makko no sowi o jibinayi e nde haray no jibinde kan imo faala rewde Paris o yiida e ɓeygu makko on to ɓe howtida Guinée ɓe sali o yaha ɓe sali ɓe inni o yahata ɗum ɗon noon andi ten ko ado débarquement o lebbi ado débarquement o
aɗum no fof koye marumantode moƴƴa si tawi cadre jomuɓe nanggoyi on tuma débarquement on ko novembre waɗi on ari mission New York o landike wonde may mo faala rewde Paris o yiida e ɓeygu makko jibinɗo debbo jibinɗo kesum ɓe salo koyen andita ɗum ɗo moƴƴa complot on ko honto iwri ko noon on tuma kanko o hotigine ɓeygu makko tawtoyimo toon ɓe ɓe nanoye fi débarquement o kono ɓarhi ɓe andi ɓe waɗa hay hunde koɓe fayda koɓe cukaloy kanko tigi o inni ɓe mijetano ɓe andi ɓen fof goɗɗo tawa no wawa tawede on débarquement ɓar guineji ɗin andi wonnoɓe guine ɓe fof e goto tawanno si seeɗaɓe ɗo tawano ko on réussisa hen on noon koye mariwantoɗe moƴƴa on tuma ɓe yiyoyi noon goreɓe mabɓe fof fuɗɗama nanguede ɓe fuɗɗi anude ɓe inni cakka en artatano kono ɓe innoye bon joni ɓe wakkilo no ɓe gerano ɓe yaltira ka leydi hara ɓe suuɗoto kanko suddiɗo on ɓaare mo jogui nationalité française o yeehi o landoyi visa yaltugol ka leydi ɓe inni mo wawi yaltude kono fayi ɓe mbaɗa ɓen ɗon ko guinéen ɓe wata yaltude o fuɗɗi yanude kono o anditoy o moƴƴinoye passeport goo kadi ɗum o waɗali paye koye on tuma o innoyi joni o présenté on ɗon visa ɓe inni joni kanko mo wawi yaltude ɓaade mo jogui nationalité française tawi on tuma nanggu fuɗɗike débarquement o waɗi ɓe fuɗɗike samude hoore yimɓe ɓe nanggamoɓe faala ɓe tooña ɓe guilina penale no hollirɗen noon e ɗe jonte feƴƴuɗe ɗo eɗi duuɓi feƴƴuɗe ɗo ɗe moƴƴi makko noon on tuma o inna toujours ɓeygu makko kañum yeehi France haray mo faala tawtodem mo yiida e pay koye ma si tawi délégation ka yahete ɓaɗa ko ka affaire étrangére o wonno ko directeur de coopération o woni directeur de la coopération o woni directeur de cabinet no hannuno tawa ka fayda ka yeyete ɗo himo tawa kono ka o landi o inne mo yaltude ɓe salo hewtoyi fenno ko kurma feƴƴini 1972 ɓe innoyi ɓe nattude fure makko mbaɗa autorité ji ɗi inni newnani Guinée ɓe nattu fureji makko fure makko mbaɗa ɓe rewnima Conakry o innoyi mo faala yaade tawede on délégation ɓe sali o fuɗɗi andude wondema mo andi joni o tawama ka ɓe faala nangude ɓe on tuma o indi bon joni mo darde si o wakkiloto o soomo o waɗa koyo million ji ɓe wanno e fewndo Sékou Touré rewa ka keerol ɗaɓɓa kaydiji rewa ka keerol ɗaɓɓa ko feƴƴina ɗum ɗe kono kanko suddiɗo Abdoulaye Djibril o mo holli ɗo ɗe e nder ko yiltiti Guinée kon o liñi ha o anditi ko honno modi makko tigui nanguira fi hollugol ha hunto kanaseji Sékou Touré en e weldiɓe mabɓe no wawi bonnude fi goɗɗo hari ɓe ƴetti denɗirawo modi makko ɓe waɗimo ɓe yeenimo ɓe inni yo kalaman yo surveille kalaman ko Abdoulaye Djibril wonno wadde ko denɗirawo makko a wata fayda mefiyade denɗirawo ma on tuma on ɗon kalaman ko oya waɗayno o surveilla oya noon no ɗaɓɓude kaalisi ko sodira kaalisi monnaie étrangère o fuɗɗi yeewide piiji ko joguino ko fi kala ko haut fonctionnaire hande haut fonctionnaire guinéen on to o yeewi poste radio denɗirawo makko yeehi signaloy police wondema o yeehi poste radio makko on to ɓe inni wata o tertomo kala manko oya waɗi kala manko oya hooli yo o wolanɓe kono o wawi o suuɗi o ƴetti camion o innimo yarde terrain ka frontiére kanko Abdoulaye Djibril kono o wakkili ha o yalti Conakry o yeehi ha terrain Beyla e ɓaari o hewti Beyla o jippi ka camion o luwi ɗon de vélo e kanko e feƴƴinoɓe yimɓe ɓe wontuma hari ko yimɓe no habbi ka frontiére woɓɓe hara ko guinéen woɓɓe ko ivoirien ɓe feƴƴina yimɓe ɓen kono hari siyaka en andi ɗum ɗon ɓe addi yimɓe maɓɓe ɓe waɗi ɗon de fi feƴƴingol yimɓe si ɓe yii fonctionnaire jo no feƴƴa ɓe ƴettamo ɓe naɓa ha nokku goo ɓe yiltita goɗɗo goo ɓe famina ɓe feƴƴinimo ɓe yiltito ɓe wolana police guinéen noon yo ɓen arnanga ɓe
kono a ɓaaro luwi ɗon ɗe weloy mo wondi e ɓen innoɓe no feƴƴinoɓe ɓen ari ha jippini mo nokkugo goɗɗo maɓɓe yiltiti yeehi wolanoyi gendarmerie on inni o fonctionnaire jon ɗon ɗen no faala feƴƴude hari noon ɓe yalti ɓe feƴƴi terangol ɓe hewtiri terrain Côte d'Ivoire ɓe naati ka nder leydi Côte d'Ivoire kono haɗali ɓaar ɓen no andi si tawi innama fonctionnaire jo ɓe gueri ha fonctionnaire jo nanggama hiɓe yeena ɓe heɓay kalis ɓe yiltiti ɓe aroy ɓe wolani police guinéen on ari jokki lawol ngol ɓaɗa hari garde o wona frontiére normal garde frontalier no ivoirien ala ɓe yahanimo ɓe nanguimo ɓe ƴettimo ɓe hokki e nder jupe kañum e vélo ko mo wonduno on fof on tuma ɓe artirimo ɓe haɓɓimo ɓe artirimo ka direction ka police direction de douane 5 on jiyo mo wonduno ka camion mo yarno ha on ɗon on ɗo walliɓe ɓe fooyimo ɓe yiɗi mo jogui passeport diplomatique e dollar ji 11 américain no yewtirten yeeso ɗo noon Nadine addani en koɓe irrinnomo penale kon ɓe inna himo jogade dollar ji milliers de dollars ɓe yoɓanomo dow ko ɓe nanguimo ko dollar ji 11 o joguino ɓe ƴettimo ɓe yiltintini Beyla ɓaade ko ɗo woni chef lieu région on tuma hari musidɗo maɓɓe on no woni ɗon gouverneur on no inna ko gouverneur Beyla on ɗon kadi ko aninno ɗum wonaali ka makko oya jippino kono ko aninnomo ko tawde musidɗo makko nanggama ka région ka o joga ɗon ɗe ɓe sokkimo ɗon ɗe balɗe tati ɓe tampinalimo on tuma musidɗo makko on inni kanko o wata kippude ɗum o neli Conakry o inni ko ɓe yeetomo ko hondu watta ɓe inni ma joni o addi ƴettumo ɓe naɓa kankan haɗum to kankan ko ɗo woni chef région on ɓaaro hewti kankan ɓe jippinimo noon on tuma ɓe addi Toumani Sangaré par que ɓe wonno comité révolution on ko hélicoptère ari ƴetti addori yimɓe ɓe ari ɓe inni joni hiɓe interroge demo kanko Nadine o holliti en ɓaar secteur e maayi Toumani Sokano ɗum andi hitande ɓe accitimo ɓe inni jeyda trop e secteur en fi kala mo tano e tampinoɓe kanko o holli en Nadine o yaano o landiti Toumani fi andugol ko honno modi makko lettira Toumani ɓaari on tuma hiɓe prépare de ku jara o tuma innimo min mi anda kono nde siaka accita o e nde a wolante ɓaata ɓe felliti woni ɓe hetta e laamu ngo Toumani no jala ko ɗum o fillani en kanko Nadine kono jiyo makko on kanko Nadine wiyeteɗo sonna on ɓayri on ɗon o hulata e hunde o landitimo o inni o inni ɓe inni lan noon wondema si on warino yimɓe on ƴettayno ko fayi e maɓɓe fii waɗugol sadakaji ka jilanji moɗon oya moni ko ɗon ko noon ɓe seediri e makko on tuma ɓe ƴetti ɗon ɗe kanko Mody Nadine ɓe artirimo kankan ɓe ɗumannimo et puis ɓe nanngoyi kadi ɓe o gollideno ɓen wiyetteɗo Camara Modé on ɗon ko on ɗon innunomo ɓaaro landiki fewde ko faala doggude o inninomo faala congé o waɗi demande on ɗon approuvé ko on ɗon wono directeur fi gollo ɓen ka ministére on ɗon signi o déclaration on wondema o ƴetta e congé himo mbarno weldiɓe ko kadi mo gollidano wiyetteɗo Yatara Mouri Saydou mo ɓe inneno champion on ɗon ko on noon kippuno fi personnel on ɗon ko on ɗo walluno mo heeɓi passeport diplomatique on ɓen ɗon ɗiɗo noon Camara Modé Yatara Mouri Saydou te 10 champion ɓe nanggano ɓe soka Kamboaro camarajo on waɗi toon de duuɓi ɗiɗi maayi himo nawni himo jogui duuɓi 40 Yatarajo on woni ɗon de hitande e goɗɗum on ɗon no nanguirano o mayno harmo jogui duuɓi 50 ɓen ɗon ɗiɗo bondere maɓɓe nden ko goɗɗo no signi kanko wonno chef personnel himo signi wondema goɗɗo no landi vacance o signa o newnani on ɗon oya ko walluɗo mo heeɓi passeport diplomatique ko kanko wonno directeur de cabinet ministère des affaires étrangères
kanko debbo imo holliti ha joni woɓɓe goo ka famille ɓen ɗiɗon woɓɓe goo innimo wondema ko kanko gari ha musidɓe ɓe nanga on to expliquani ɓe ha ɓe famotiri awa kadi jooma camion ko kanko Ablaye Jibril o ƴettuno wiyetteɓe El Hadji Oumar Diallo mo huɗunoɓe ka Sigue Madina ɓen noon kadi nangaɓe waɗi duuɓi 4 Kamboiro ɓe yaltiniɓe ka cuuɗi maɓɓe ɓe jaɓi cuuɗɗin ɓe jaɓiti taxi je koɓe jogino e camion koɓe jogino kala man koɓe gaspirayno ɓe waɗi toon de duuɓi 4 siyaka aroyi noddi ɓe inen faalaɓe yaltinde hande o faala yaltinde ɓen jooma camion ko oya ƴettuno tun ko o yehiri ha ka keerol kon on to o landimo hiɗa andi ko hunɗum nanngana oya inni a commandant mi anda ha hande goɗɗo landitakila o inni a responsable suprême on ɗum ko sécurité o yaafike ma o jonnimo certificat oya jarnimo yalti awa hinno no nangira noon kaka keerol ɓe nangimo hiɓe addi yimɓe ɓe yeena ɓe hay si tawi ɓen feƴƴi frontiére on ɓe yaaha ɓe dénonça ɓe woɓɓe goo ara nanga ɓe en holliɓe ara ɓe nangimo no fi kala ko musidɗo makko wonno gouverneur on ko anini ɗum kono sira ko on ɗon tori landi o ko honno ɓe ɗon to ɓe ƴetti Toumani Sankara en ɓe ƴettimo Naɓi na transféri mo kankam ɓara ɓe ƴettimo ɓe Naɓi kankam ko ɗon noon ɓe lettimo moƴƴano kanko Nadine o holliti en ka infirmerie militaire goɗɗo no wiyete ɗon Nege Julu on ɗon ko hurmendi makko ndin ala ka eɓɓete hoora si tawi noon kadi ko pullo o hurmendi makko ndin ɓurta tiiɗude ko fulɓe ɓen o ɓurno hamanade Nadine o wari ha o andi honto on woni fewde koɓe sakkiti windeli mi anda si on wuuri ha joni kono hari himo ɗon himo kurusaka maɓɓe himo uni tun mawɗolde bonnore nawi no yeebi o ko on ƴettuno kaaƴe honki moodi makko hoore moodi makko nden on tuma ɓe inni ɓaare ko piyatamo ɗon de ɓe ari ɓe inni joni ɓe transfert mo Kamboiro kono hakke ko on Neggo Julujo lettuno Ablaye Jibril Bari ɓe ari ɓe hokkimo ka jip ɓe yaltu fayda kankan tun o maayi ko wonno e on nder jip ko Kolipe Lama on tawanoɗo ka gouvernement Lassana Conté waɗa ministre de la justice on to waɗa ministre de la santé e gendarme joweteɗo Kourouma Amara di Bembeya on ɗon harino tawa e jagara faɓe siyaka ɓen ko ɓen aranno Ablaye yoɓe naɓumo Conakry kono hakke ko Neggi Julu on littun on tampinnomo ɓe yaltu kankan toon o maayi woɓɓe goo commerçant ɓe kadi ɓe o yiidi ɓen wonno ɓe takko kaka yeeya ɓe takko kam ɓe yiyimo haɓɓa ɓe anditimo kono ɓe inni hari o telfike kanko tigi mo windi ka nder livre makko o tampi ha ko noon o windiri ko ɓe a windani ko ɓe wolanimo ko awa ɓaari ɓe yalti kankam ɓe waɗi ɗon de kiloji temedere tawi oya maayi ɓe hewti ɗon de hoɗo wiyetego Tukunu ɓaare fuɗɗike jemminde ɓe faalaka wondude fure ɓeyni joni yoɓe surrumo takko ka laawol ɗon ka piste takko ɗon ɗe ko nafaji takko yona hay kilométre ji ɗiɗi hoɗo ngon ɓe neli milicien jo yo yahu o luuɓo on aalaji ko ɓe jasira kerije ɓe luuɓi ɓe ari ɓe jasi ngayka hayka lugga ɓe bogi toon fure on takko ka laawol ɓe ƴetti kaaƴe ɓe tontini hoore ɗon fiwata kulle ɗe ngar ƴetta fure on kanko tigi o yeehi ɓaaro no hollirten noon o yeehi o ɗaɓɓiti ha o andi honto modi makko surra o ƴetti leydi ndin o artiri o surri ka takko ka galle makko ko nakiri o waɗi ɓe waɗi examen ADN ha ɓe andi wondema ko modi makko tigi ko on tuma ɓaari modi makko nanngama ɓe accimo Guinée ɗon de on tuma o débrouille ha o yalti ɓaari o yalti on tuma no hollirɗen noon kanko Nadine o yeehi o golloyi ka Conseil de l'Europe e ka Cour européenne des droits de l'homme kono hollirɗen noon ka o yaltino Guinée imo tippirde fii no andira
mudi makko nangira wara e hoore tooña imo tippirde kadi fii wota sugu ɗum ɗon wattuka meɗen haray ko ɗum ɗon o holliti en ɗo de kono haray mi torto kala man woɓe janngude faransiɓe yoɓe ɗaɓɓittu livre ji makko ɗin ñande Allah heɓuɗen feere ɗin fof firete e pular woole waɗe film ji ɓar kadi mo waɗi film ji ɗum kadi hara koye hoore pular mo kala heɗo ka ɗenngal meɗen faamen anditen ko waɗi no ɓe tilfiri musidɓe men ɓen noon haray en jarnimo moƴƴa kanko Nadine en duwanike mo en duwanike modi makko yo Allah waɗu barki e golle makko ɗen yo Allah yaafo modi makko yaafodamo e yaafaɓe yaafo tooñaɓe sowna leydi men ndin en jarnimo fota en torike famille makko on fof yoɓe yarlomo ha ñande yawmal qiyamati haray mi daroto ɗo de fi joɗɗingol yewtere nde hara simi falji o yaafotolan haray piji buyno ngakki kono haray mbiɗa anndi on ɓeyditana en ɗo wassalam joni heɗoɗe on jarama Bachir joni monsieur Sankara la joni haray mbiɗen faala jeetade ɗon joni audio on firmo Je suis l'épouse, ou plutôt la veuve, d'Abdoulaye Bari, un jeune économiste qui a été arrêté en 1972. Ses restes sont là. J'ai mis 19 ans à savoir où, quand, comment il a été tué. En fait, il a été arrêté en Côte d'Ivoire par des miliciens guinéens qui ont passé la frontière pour l'arrêter, en pleine brousse, qui l'ont ramené à Bela, et puis à Cancan, au camp militaire de Cancan, Soundiata Keita, où il a été sauvagement torturé dans la cabine technique. Je connais le tortionnaire, mais c'est pas lui qui est en bout de chaîne qui a tué mon mari. C'est tout un système qui existait du temps de Sékou Touré et qui a tué beaucoup de gens. Je suis partie de ce début d'enquête et j'ai su qu'il était mort en chemin alors qu'on le transportait au Camboro, où il n'est jamais arrivé parce qu'il est mort à l'entrée du village de Tokoun. Donc j'ai fait une longue enquête avec mes enfants, mes 4 enfants. On a fait donc les FIDAO sur la tombe provisoire, puis j'ai ramené les restes ici, après une longue histoire, au bout de 19 ans. Donc ça fait 33 ans que mon mari était mort quand je l'ai enterré ici. Donc il n'y avait plus grand-chose comme reste. Mais je voulais que ce soit symbolique et qu'il soit chez nous, dans notre jardin, à la maison. Et les enfants m'ont approuvé dans ce choix et me l'avaient même suggéré. Alors quand on parle de réconciliation, je suis tout à fait d'accord sur le principe, mais avant la réconciliation, il y a 2 mots importants, il y a vérité et justice. Non seulement la justice est loin d'être enclenchée, mais en plus la vérité, quand il y a vérité, il faut être 2 pour la découvrir. D'abord celui qui parle, qui le dit, qui l'a dit, la vérité, et ensuite celui qui l'écoute et qui doit la comprendre. Et je dois dire qu'aujourd'hui, en Guinée, les Guinéens ne sont pas prêts à entendre ni à comprendre la vérité du régime de Sékou Touré. Voilà. no joni mi anda Bachir so tawi woni haray application ɗum ɗo e pular o si feƴƴinen noon awa siɗo wawi noon filitanade mbar on heeɗi haray ko sago kadi ɗo mi sikki haray ɓayti haray laaɓa pandi haray ko
haray ko film minutaji tati kanko Nadine sakkiti wadde waɗi noon film ji boyi sonti yeehi YouTube waɗi victime Kamboaro Nadine on ti yeehi film ji makko boyi oɗo film no waɗa Kamboaro ne ɓaali ko waɗa ɗo ɗe haray ko janvier feƴuɗo ɗo o nani lewru gila o waɗi on film haray o addu tunde ɓarno hollirɗen noon o yahani o waɗi duuɓi sappo e jeenayyi mo ɗaɓɓitude honno modi makko warira ko honto o surra o yeehi o ƴetti leydi ko luttuno ɗon kon ɓe waɗi e kasange kanko e ɓiɓe makko ɓen ɓe arti ɓe surri ka o hoɗi ɗon Conakry ko ɗum ɗon o waɗi film o holliti woni ko ɗon modi makko surra o ɗaɓɓiti ha o yiiti himo andi joni fayda o andi tigui tigui ko honno o warira ko honno o toñira ko honno o lettira ko honto o surra o artirimo ɗo de haray ko fii tun ko ɗum woni naamu on ko ɗum mbayɗo hana waɗanede kono kadi yimɓe no wola ɗon de fi réconciliation nationale haray noon kanko Nadine himo faala yo yimɓe ɓe fof welditu ka leydi ɗon kono aɗo welditede ma saria on goonga on wowle kono noon no o yiiri ɗo fewndo ɗo noon o hoolaki wondema hooreɓe surtout leydi ndin e guinéen yoga no faala nande on goonga ma no faala yo saria ñiiɓu ka meɗen haray kono noon ko ɓay o waɗi ɗo mande o waɗi livre ji o waɗi oɗo film ɗum ɗo fof no tawa eno hollitirten doy ha goonga on yalta ɓarti goonga on yalti saria ñiiɓay saria ñiiɓi wo e hoore goonga ina adu ko lutti konko penale e bagagol haray ko ɗum ɗo wonno hoore binde film ko waɗɗen ɗo ko film yo mintaji tati kono film ji buyno woodi goɗɗo mo ko mintaji 70 haray faalaɗo heɗade o haray no waɗa ka YouTube livre ji ɗin kadi no winda salam on jarama Bachir haray no wowiri noon on feƴƴino yewtere nden ka panel commission central o monsieur Lamine Diallo haray tawi ɗon heeɗi joni miɗen faala oɗo kadi ɓeytano en ɗo on jarama Bari jarama vraiment Bachir jarama o témoignage ko yurmi fota ara donc mi salmini ɗon auditeur ɓe fréquence gandal ɓen fof e min andi kesitana ala ara mi toujours continue a remerciegol panel radio gandal o histoire modi Nadine Barry on no yurmi fota no tuusilan kadi personnellement mbaati ñande o nangan on nden har miɗo ko frontiére ɗon ɗum kadi ko ñañande mi wonno yaltude Guinée har mi ɗo IPK mi woni ɗon hitande mi tawi ndi leydi ɗo ɓe on tigi nangana ndi leydi lawol no yaltira e ndi leydi ɗon watari secteur tel fi leydi ndin bonni éducation o donc miɗo jaajirawo an o hajja galle ari on sayi kanko tigi modi makko nangama modi makko ko Baydi Gueye ari ɓe affectimo Géré Koré ko sage femme donc min mi wiye mi tawoymo Géré Koré o ƴetti lan o hakkili o heɓi ɗon oto minimum ɗo yaltude Guinée o hakkili o heɓi ɗon oto haari mo jogii ɗon $20 libérien o jonnilan ɗi o ƴawi hari cousin jo an ko douanier ko frontiére ko oya nanga ɗon ko modi monsieur Barry nanga ɗon modi Nadine Barry mi himmi min yehi yaa ɗon miɗo yehi ko makiti Géré Koré soodi conci façaji hara wallaari ko mi jannguɗo mi soodoyi pantalon polyester e chemise fore min miɗo heɓuno moƴƴino carte d'identité kankan goɗɗo walliram heɓi carte d'identité no windi komi photographe ɓata susta windude ko à l'école windi komi photographe donc miɗo jogii on carte d'identité ɗon mi soodoyi on fof kiya ɗon famingol komi bana min ɓe déposé lan ko frontiére ko jogirawan on no ɗon de kanko no golla ko douane ɗon donc min famini ko on mi yawno salmingol min hewti min waali ɗon yimbi law mi chef gendarmerie on ardi ɗon e photo carte d'identité
inni o ɓe nangi fonctionnaire jo guinéen jo ko frontiére ko milice ko milice ɗiɗi nangi mo addi mo ko gendarmerie o hayli ɗon hoore o inni o c'est regrettable kanko gendarme jo ɓaati fewndo on say si yimɓe ɗiɗo yii goto suusata o ya hono wullidiri ɓe ɗiɗo noon ɓe hayli hoore ɗon ɓe inni ɗum ɗo no ɗum anni awa ɓe inni kadi ko ɓe nanguidimo e mawɗo julaajo pullo mawɓe daneɓe mi yinoɓe ɗon goye gendarme ɓe no anturiɓe ɓaati hari marché unno ɗon ɓe ko frontiére ɗon otoje no yiwa Côte d'Ivoire ara transport ara haa ko frontiére no par ce que on say ɓe hoyni frontiére ji ɗin seeɗa on say ɓe yiltito Côte d'Ivoire mi anndano ɗum waɗirayno ɗon kono ari on ɗuma transport no ɗon alors jiyo no ɗon de jiyo mo keebaali ɓiɗɗo lanɗo keebaali mi yejjita inde makko nden seeɗa par ce que jiyo innete makko honno mi yejjiti inde makko nden kono on julaaɗo wonnooɗo yaltinde monsieur Barino mi naniri noon on julaajo kañum kadi wonnoo yaltinde on jiyo on noon joni mbiɗa anndi mo fota par ce que ko jaaja makko ari no tigga ko monsieur ar baba kankan e ɓariɓe miñiraaɓe ɓari jam waadu wonɓe da vétérinaire ɓe wonnooɓe kankan jaatigiiɓe ɓen an wonde miɗo yaayno ko maɓɓe ɗon mi soƴƴa ko ɓen kadi donc mi ɓen koɓe kankala ɓe kono ko ɓiɓɓe lanɗo keebaali donc ɗo anndi ɓe lanɗo keebaali sakkitii ɗon komo kankala ɓe alors ɓe donc on ɗon jiyo no wondi e maɓɓe ɗon donc jiyo on hari miɗo anndi mo kankan ɗon donc mi yii noon mo jooɗii ko hoore valise julaajo on jooni gendarme ɓe ɗiɗon no entouri ɓe mawɓe e commerçant ɓe ino addude ɓe ƴetta pawle maɓɓe ɗen kanko noon himo jooɗii ko valise min noon mi anndi ɓe mawɓe nanngama mi anndi on ɗon ɗuma ɗon donc mi yinnimo noon mo jooɗii ko valise mi yii ɓe gendarme ɓen no arde arano ɗen valise ɗe o jooɗi hoore mum tulle so ɓe tawi mo jooɗi hoore ɗen valise ɓe nanngaymo kankadi mi innimo ɗo ndaarde mo noon mi suus sa tukkude mo haala mi innimo ko a yimmoto ko valise ko jooɗiɗaa ɗon mi inni ɓe arude o inni o ndaarilan mi inni koni a immoto ko jooɗiɗaa ɗon law o inni mo ndaarde la mi inni so a yimo haa ɗon a maayidama on say o maƴi o inni o doki to gendarme ɓen yewtu ko valise ɗon ɓe ari ɓe ƴetti valise ɗen e mawɗo daneejo ɓe mawɗo on ɓe yehi mi nani ɓe warno mawɗo kañum kadi ɓen noon mi annda inde maɓɓe awa ko haa ɗon mi anndi par ce que ɓe tumbi jiyo on e oto ɗuma ɓe feƴƴini min kadi e cousin an tumbilan ɗon e oto ɓe feƴƴinilan frontiére on halfinilan julaajo on hoɗunoɗo ajame adi sam mi yaltiri leydi ndi noon ɗum ko waɗi ko fin août 1972 début septembre par ce que ko 2 septembre 1972 mi hewti Abidjan donc ko noon mi anndiri e fii ko monsieur Bari nannga ɗon ko plus tard mi anndoyi détail ji ɗin par ce que ari mi annda fii ɓeygu makko e ceci cela kono ko plus tard mi anndi fii ndin détail ji awa kañum Nadine Bari mi henndino lettre makko ɗo mi yejjiti quelle année ko 86 makko 87 makko ko ɗo mi sikki ko 86 quelque chose comme ça par ce que colonel Souleymane Arno ɗo ɗe mi filliti on histoire no mi fillitorimo ni par ce que mi fillitoto on histoire tout le temps o yeew haalano e Nadine Bari o yii wonnoɗo ko frontiére fewndo moodi makko nannga donc wala o windanilan kono on say mi jabanoji par ce que min tigi armi ɗo situation sattuɗo Amérique ɗo donc ari ɗo instabilité seeɗa ɗo donc mi marano énergie waɗgol ay fof kono mi henndi noon lettre pour savoir si j'avais des détails kono mi mara détail ji ɓuri ɗum ɗon donc noon ɗum ɗon monsieur Bari e Mody Nadine Bari nangira komi nanno noon wondema ko milicien ɓen nanngimo ko Burure wondema ko ɗuma détail ji ɗi Bachir jonni ɗo ɗin ari o traversi frontiére o mi anndaari kadi fiyon ɗum ɓe tumbaarimo e otoje transport feƴƴooɗe ɗen fiyon ɗum ɓe jonnimo vélo o feƴƴi jemma alors que otoje ɗen arayno haa ɗon feƴƴina yimɓe par ce que fewndo on hay télévision alaa tigi tigi yimɓe gooto annda visage oya
donc mi faamaari ɗum ɗon fof si on ɗum ɓe fecciniɗimo kanko yeeso wondema kadi si tawi ko côté Côte d'Ivoire to ɓe nanngoymo ɓe yimmi nan tun ɓe nawo ko milice on nanngimo jemma ɗum ɗon mi nani on gendarme jono haala ɗum o jiti noon inde gendarme jo kono o inni ɗum ɗon o inni o ɓe nanngimo ɗon jemma o ɓe addi ɓe haalaniɓe ɓe nanngii un fonctionnaire ɓe yi ɗum makko mi annda no détail ji ɗin kono ɓe artirimo hara ko ɗum hara vraiment no yurmi fota par ce que par la suite multipliqué à travers recherche ji tunadin mbari waɗde ni wonde ko kankamɓe naɓnooma wonde siya kan yawno tawino toon plestirmo toon fota on sayi no holliri ni o maayi ko laawol tawi nde ɓe transfert aynoma ko nakri hara ko ɗum ɗon mi anndi fii mum ko mi ɓeydata ɗon tun o wondema o situation guine ko tragique régime sectouré on régime sectouré on halkifiindi leydi fota par ce que on yii monsieur Bari ɗo de tigi tigi o intellectuel joom olanteɗo aɗen ngannduɗuɗo aɗen wawnooɗo nafude leydi ndi aɗen kadi artuɗo ko leydi mum anndi o wulaano o bonnaano kadi goɗɗum mbaɗi ko wonno ko arno Nations Unies ɗo mo ano New York mo ano yiltaade ko ɓeygu makko o doga no waɗaari ɗum o tigi anndi kono ɓe salaniimo a yawgol yoya ɓeygu makko no jibini Paris donc ɗum ɗon hara ko noon ndi leydi wayno on régime heeferɓe ko ɓe artindi leydi e ko ɓe bonni kon sifa mum sellitotaako donc on tigi alaa répétude ɗo koko haali kon tout le temps ko régime sectouré on en ko noon wayi en continue yewtugol fii ɓe o hawri e mum fof fiiwataa ɓe yeggite fiima ɓeewtaa ɓe yeggite ko ɗum ɗon mi mari komi ɓeyda ɗo hannde ala mi torike Allah yo Allah yummo so bari a foomo awa fankina kadi ɓeygu makko hara ko ɗum ɗon hara mi ari yaatoɗe jarama foto ɗumno kadi jarama monsieur Diallo joni haray ceerno Ibrahima Diallo monsieur ceerno Ibrahima Diallo si ɗon heeɗi onon kadi mbiɗen faalaɓe kanamen seeɗa ɗo ɗe naam monsieur Bari on jarama aray miɗo heeɗi nangol ɗum ɗo no yurmi miɗo andi fi monsieur Abdoulaye Bari kono mi jannguno fi makko ka livre Nadine Bari hari miɗo yahi vacance Liberia ka koto an docteur Siradio o jonni mi livre on mi janngi mi ɗanotano ko jemma komi janngude page ji seeɗa mi wulla haa mi ronka no mi waɗa après mi fitta gitte ɗen mi yaha mi sulmo mi ara mi jannga kadi himo o siko ɗon o himo sifii ɗon ka livre makko ɗon komi manti ko poyinji seeɗaji mi manditi fi o livre mi manditi ka o kanko Nadine Bari o inni ñande goo téléphone on soni o ƴetti téléphone noon wo himo felliti on nodduɗo ɗon wona Guinée on tigi woni wo par ce que téléphone on kaka on tigi nodduɗo on kaka woɗɗi o woni wo donc himo miiji haray modi makko hiɓe naɓi mo ɓe soko himo kiɓa mbeɗo manti ɗum ɗon o inni wo par ce que wo kono on tigi innu toon allo ɓe yewti seeɗa tun kupi yewtitaki hannde kadi ari on sayi Nadine humpitaki hunde fi modi muɗum donc ɗum ɗon on harno henannomo wondema ka ko e leydi jananiri ka woɗɗi o woni o noddi on andi ko espion ɓe e ɓeya ɓen ko ɓen goɗɗo e ɓen haray tortionnaire ɓe ɓen ko ɓen noddimo ɗumannagol mo jonnugol mo espoir wondema o yana wuuri awa fi Abdoulaye Bari dey mayɓe ɓen fof waraɓe ɓen fof no yurmi kono fi on ɗon gañum kadi ɗum ɗon gañum kadi no yurmi awa o sonnajo makko moodi ko portojo on ɗon portojo Allah no laɓɓini ɓernde on ɗon nden Allah no iri giggol ɗuɗugol ka ɓernde makko fi moodi makko
ko fii o yiltaaki hay ñannde wootere gila ñannde moodi makko nannga haa ka woni ɗo ka o woni ɗo hannde haa jooni himo cippirde fii moodi makko fiino goonga yaltira fiino anna on anndira ko heen ɗum waɗi secture ko yahi premiére visite makko on ko yahi France awa Nadine Arno secture inni salminaymo o sali o ñobbi juuɗe makko ɗen o waɗi ka ɓernde makko oɗo ɗe mo junngo muɗum moddi ƴiiƴam moodi makko ɗan o salmondirta e on ɗon si Allah jaɓe o inni président jooni mi jaɓaali salmingol ma ngol wo kono jooni ɓiɗɗo ma on e ɓiɗɗo an on yaadayno l'école jooni mi lanndotoma fii on ɗon ko honno o waɗi fihimo e jam wo donc ko ɗum ɗon o jaaborno secture par ce que o aadi o salmintama awa towko nun hiɗon anndi kaka laawol hakkunde kankan Kisdigu towko nun woni ɗon anndi no yurmi tigi tigi on ɓe yahaɓe hendo innu adama mo bonna hay huunde ka aduna ɓe ƴetta mo ɓe yaha ɓe ira ka binde ɗuma ɗon awa ɓe ronka kadi hara famille on hay gooto anndata ko honɗum honno o waɗi ko hen ɗum o waɗi awa ɓe Alaji Oumar transporteur ɓe miɗo anndi ɓe ko ka sigɓe hoɗi e ɓen ɗon kañum kadi e hoore ko ɓe wi'a ɓe waɗa ko noon ɓe nangira e fii tun on himo ƴawi e ɗen camion je ɓen ɓe bien sûr ɓe fof ko ɓe timbo awa kono e ɗum ɗon kañum kadi ɓen ɗon kañum kadi letta e hoore ɗe lette ɗon ɗum ɗo fof si tumbondiranoyi ɓe waroɓe Sékou Touré e yimɓe makko ɓen haray tigi tigi on fii maɓɓe haray e ɓoyta ko moƴƴi laakara awa o sonnajo himo sifi kadi ka livre makko meɗo manti kañum kadi ko sifi ka livre makko wondema e jaka tagaɗo fof ko ɓalejo ɓuri laaɓuɗo wo e ɗum noon kañum kadi wo pullo ko laaɓuɗo wo ko o yiri kon laaɓal e fee pullo andinimo jaka tagaɗo no woodi no laaɓirta hara wona sifa ko kanko kamɓe ɓe miijotono ko ɗum ɗon kañum kadi miɗe manditi ka livre ɗon ɗum ɗon lutti ka hoore an ɗum le neeɓi komi janngi livre o awa haray fayida no yurmede nden hattode muɗum ala o e hiɗen anndi si tawi himo wuruno no gasa hara on nawyi jooni hara e goɗɗo goo daɗata mayde kono no woodi maydeji goo ɗum ɗon haray no yurmi kono on tigi warira noon lette tawa si ware ko ɗum ɗon vraiment no satti no yurmi awa ka miɗo tawti Nadine Bari ka o inni ɗon e Guinée adi ko innete réconciliation kono mi yiyaali ko innete réconciliation Guinée par ce que wona leñol leƴƴi ɗin nangodiri ko gouvernement ji ɗin woni waɗude population on ko boni donc haala réconciliation duwaka wowlede ko vérité et justice ko goonga on e ñaawoje laaɓude hoore bonnuɓe ɓen ko ɗum ɗon régulata leydi Guinée ndin wona haala réconciliation ɓe innaɓe waɗe réconciliation min miɗo miiji ala hunde leƴƴi ɗin nangodira Guinée ko gouvernement ji ɗin gila ndema Sékou Touré hollunoɓe no bonorte e population on ɓe jokkodirɓe e makko fof ko ni bonori e population on haa ka hewtuɗen fewndo ɗo ɗen haray enen ko marɗen ko toroɗen e Guinée yemɓe ɓen tentinima sukaaɓe ɓen jooni wotaɓe accu leydi men ndi luttira ni yo ɓe accu geru haa geren en fof immoɗen daroɗen haa hetten ndi leydi meɗen waɗen vérité et justice wona ka leydi meɗen ko ɗum si luwa ñiiɓa e leydi meɗen ndi ɓe ɓiɓɓe ɓe Abdoulaye Bari acci e mo o neyi on en torike joomiraɗo en torike mo yo ittu ka o mari ton o
tampere ko Abdoulaye Bari naɗi kon fopp Allah fuɗɗoɓe yoɓude aduna ga yoɓa ɓen sukaɓe balɗe ɗe o faɗi ɗen Allah tokka e ɓe sukaɓe ɓe wuura no moƴƴiri ɓe wuura haa kamɓe ɓe nawya awa hara ɓe heɓaali tampere nde baabe en maɓɓe heɓi nden o sonnajo kañum kadi no basirini en toranike mo joomiraaɗo yo allahu on moƴƴo en makko en torike joomiraaɗo on yo Allah moƴƴo en makko naadoyamo aljanna haray min ko ɗo haa ɗon min kadi mi ari yurmede no ari ka wonki an ni hattode muɗum ala fayda haray ko ɗum ɗon min kadi marno komi weyditira on jarama allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ko jarama monsieur Diallo haray ko ɗum ɗon modi haray ko yurmi ha no yurmi ha noronki kono noon ɗon andi yewtereji meɗen ɗin fof ko yewte ko fi ngulamo Sékou Touré pellet ko metti e ko yurmi toon e yewde fi muɗum o mbayten yewti fi yimɓe bomɓe ɓen tampinoɓe haray ko metti gare ko te yewti fi tampinaɓe hara no yurmi no metti kala ko wiyeten kon ko annduɗen kon joni tigi tigi on kala ɓen ɓe Allah waɗno guinéen ɓe telluɓe ɓen marɓe iwdi moƴƴiri marɓe gandal moƴƴal marɓe ɓernde moƴƴere marɓe peewal marɓe annuye wallugol leydi ndin Sékou Touré waɗa ɗon mantede tawi kanko e ɓen ɗo ɓe wawata wondude lagine ɗon kanko o tawi wondima o fewjana ɓe ɓe wonɓe yimmade no manta hande Sékou Touré no wiya Sékou Touré no waɗirni no darani balejo ma ɗum no yiiɗi guine ma ɗum kanko on ɗum ɗo woni guine ɓe dowa noon leggitade fi ɗum ɗo moƴƴano ɓe anda ko ɓe woni kon wowlude par ce que aaden si tawi woni ardike leydi siɗa ndin leydi pellet a hiwayi yimɓe ndin leydi a wallay kadi ɓen faalaɓe wallude leydi ndin a accay ɓen wonɓe ɗon kadi dariɓe waɗoɓe wonɓe ɓen tugalal ndin leydi no ndin leydi yaara yeeso kono kanko on tigi tigi on ɗum ɗon on o tawi o wawata wondude e ɓen ɗon e leydi ɗon ɓe ndaari wiya ɓen o hawi o ƴetti o fewjani fof tigi tigi on haray ko yimɓe keltuɓe darino ko fi wallugol lagine joni noon immagol ɗo joni wiya wonde har Sékou Touré ko ɗum ɗo ma ko ɗum ɗo yimɓe no mantamo modi tigi tigi on yo aaden miijitoye ɗum ɗo ko bonki wa makki ala tim bonki ɗo sa mani bonɗo haray tigi tigi on ala ko gerɗa haray an kadi ko a bonɗo kono noon no andirɗen noon fi Sékou Touré no ardino ko aduna ɗoɗe e holli ila fi baam makko no ardi ɗon kadi haa no nangirani e fi goyali haa ka o lannitoytode Mauritanie e holli ko honno kanko enene Sékou Touré on ɓe yiidiri haa wiya Sékou Touré woni ko ɗuma ɗon en yimodi tigi tigi o wiya ɓe walli Sékou Touré fof fi yo wonu goɗɗum ko ɓen ɗon taw o adi yo yimmanade taw donc tigi tigi on koyen ɓurtu wattande haqqil awa en yewti ko yewten ko fof en yii hiɗen janngude hiɗen maritade en yii wonde ko o waɗi ko e nder leydi ndin ko aali ko e leydi ndin ngal leggal ɗon ngal ɗo taw ngal wiliti koye wakkilo moƴƴa enen guinéenɓe ɓen fof par ce que wano hankin ɗo e yewti e haala français e holli yimɓe buy e Sékou Touré fewjani ɓen o yiɗi préfecture ɓe woɓɓe ɓe fewjana donc tigi tigi o e holli joni haa ko wonɗen ko hiwde ɗo hannde e ino kadi o laamiro ɗo ɓayti e holle tuma wo wonde tigi tigi on laamu Sékou Touré ngu kanko jokki haa joni ten ino Alpha Condé ko haali kon kanko o haala en ko wi kon modi o foddi e fof ko ɗum no tun yiiɗen taw Alpha Condé no huuri wonde tigi tigi on no Sékou Touré laamorno noon kan kadi ko noon o laamorta leydi ndi ɓayti en yii kan kadi o ƴetti tun laamu ngu o waɗi o complot o tooñi woɓɓe
o ƴetti ɓe ɗo anndi ɓen ɗo torture hay goɗɗo luttuno e muɗum buyde woɓɓe maayi e muɗum haa jooni woɓɓe ɗo ɓe waawaali ñaawde ɓe par ce que ɗo anndi systéme makko on tigi woni jaɓaali ñaawde ɓe wii ɓen ɗon ɓe ɗumannaaki kono fahiimo jogii e hay so accitii ñannde faatu badiare en kono fahim haa jooni woɓɓe no toon ɗo anndi ɓen ɗon fof kadi kono Sékou Touré waɗirayno noon Kamboiro on ko noon o waɗiri wargol ƴetta woɓɓe ɓaydi kan kadi e anndi ɗum ɗo ko faalno wiiɗo ko fulɓe faalaaka laamu makko ngu bon e anndi Alpha Condé waɗii kadi ɓayti o feƴƴini ɓen ɗon ɗum ɗon kadi feƴƴii ɓe ƴettuno kadi sukaaɓe ɗo ɗe ɓe naɓunoo kadi ko kan militaire soron koni kankan to ɓen noon kadi ɗo anndi ko payi koye capantatoe ɓe ƴettunoo ɗo ɗe ɓe yehi ɓe tortiri ɓe haa ɗo anndi ɗiɗo maayi e muɗum ɓen ɗon kadi fof o haala Iblisa yaagal o gootal ngal ko ɓe heɓɓi ko anndi ngol hewande Alpha Condé e Sékou Touré systéme e ɓii laamiɓe fof ɗe anndi haa jooni tigi tigi on leggal ngal Sékou Touré aawi ngal hingal ɗo taw ko yen wakkilo moƴƴa e fof irten ngal leggal ɗo sunnel ngal moƴƴa itten kala ko wiyaa no tawa e fii systéme Sékou Touré o so tawi woni leydi men ndi moƴƴay yiɓiɓɓe mayri on woni kala leñol noon woni gisi woni tooma woni pullo woni maninka woni sooso yimɓe ɗon fof wona hunde wootere ɓe wona moƴƴuɓe leydi moƴƴa e ngere itte ko Sékou Touré acci ko donc haray min kadi ko ɗum ɗon mi wonno ɓeytude ɗo yen juntude haala kan jooni panel on ka duɗal meɗen ɗo de ɗum ko fréquence gandal ha alaji Sankara laameɗen faala onon kadi ɓeytano e yewtere meɗen nden ɗo de ɗo ɗon anndi buy yewtama ɗo fof mu yewtama ɗo min mi wiyata miɗa anndi moge kono miɗa anndi buy e bindi ɓeygu makko ɗi miɗa anndi kadi meɗen tawa e tefunoɓe kadi fiipiiji buy awa ko Allah waɗata hunde nden waɗɓe murani ɗum wolatano koy ko walli madame Bari feeno ɓe surnero moodi makko hari ko ɓe annda hari goɗɗo no ka burure ɗon woɓɓe no wiide ko sonnajo woɓɓe no wiide ko ɗon sojo hari no ka burure ɓe anndali feeno ɓe ari wayni o ndaare kon no ɓe faala wadde haa ko ɓe asi ɗon haa ko ɓe irimo ɗon hari mo suuɗi ɓaawa toon par ce que ɓe yiwnomo ɓe waranomo kan kadi waɗuɓe ɓen fof mu imo anndi ɓe awa ɓe yiide ko Bembaya woɓɓe no wiide noon Jean Colipé Lama kadi hari no tawa ɗum ɗon fof laaɓaali kono en anndi tun ko Nadine yewti ka nder livre makko kon fii sadakaji ɗin komi wolno ñanden ko ngan kadi o wooli fii mum ngoy imo windi ka livre makko ɗon wareno ɗo sadakaji makko ɗin ɓurɗi ɗin ko Tumani Sangare ɗum no yimɓe no annduno ko gila Gegeɗu ko wonno awa gouverneur puissant on ɗon hoorejo parti on gila ka indépendance sari o heɓayno piriji ko yokki e mum ko o windi ka livre makko ko waɗi miɗa wolde ɗum ɗo on koyon anndu tum buy maayi ka Kamboiro ton ko fii sadakaji makko ɗi hakkunde ñande 17 e ñande 17 octobre 1971 ko yimɓe 90 ɗo wona noon ko wara o ko awa ko karama ko ɓe Sékou Touré ɓe innimo yo ittu ɓen ɗon sadaka ɓay ko no wonno anniversaire 90 Houphouët-Boigny o ɓayno anda ko ñande 17 octobre 1905 Houphouët-Boigny o heɓa hakkunde 71 e 72 yimɓe buy warano kono ko ɓuri kon ko wara kon ko sadakaji Sékou Touré awa tefande makko nden emo windi ka livre makko on ɗon livre ɗo mo windi
no yurmi no yiitide e buy ɓayroɓe goo nangete kaɓe jibini ɗon ɓe jaɓa bobo on bobo gandetake e wata kono debbo goo hari noon ka kaso toon e nder ko tefi ko yiiduno e debbo on tigi no inne Habibatu ari ko reedujo bobo on heɓa 1980 wondi e makko ha 1982 e ko Nadine windi kon wo ko ñande go gollo ka kan ɗon mo andi mo Habibatu wo on ari ni wo mo arani bobo on naɓa mo laptani ɗon ka bobo on yarani laptani ɗon ka on ɗon ko ittaɗo sadaka inno anda ñande Sékou Touré yaheno kadi fi o yawo kanko tigi o seedi tike ɗum ɗon kadi ɓayro ko tefowo molanaɗo ɓayron andi ko magistrat jo ɗum o yimɓe ɓe o ittuno sadaka ɓen mi yetino on fi o militaire jo waranoɗo awa kono ko woni o famali wona militaire jo ɓe o ittuno sadaka ko paykum puuli hum haɗi ɓe wallini Sékou Touré no jogui laɓi kinno hirtudemo on militaire jo on ari ɗon hay andayi ɓe wadde ɗum ɗon ɓay o yi ɗum ɗon ɓe felli mo ko ɗum waɗi on awa piiji buyno toon ɗum fof mum ko tefete ɗum kadi ɓay on tii kadi tefi buy gonga Bachir ɗum ɗo fof mum ko windete ɗum kanko wakkilike o windi ɗum ɗo goy enen kadi ma wakkilo ɗen winden piiji buy no ley toon ɓurten tefude kadi ɓe wiyetenoɓe ko ɗum ha yimɓe no inde awa Lansana Conté andanali awa oya holno innete Toumani Sangare ko ni e ni Toumani Sangare tigi ko ha muraɗu kefere jokkuno kamɓe fof wonno waɗande ɗum sadakaji buyno waɗteno e nokkeli go kanko imminteno aɗo on ko Bachir wi ko kanko wonno hoore commission ko yaha lando oya kon letta mo ko nder ɗum ɗon ka artigol mo ari ɓe lettinomo ha mbaggo o maayi ko ɗum ɗon ɗumanni ko ɗum ɗon ayi no metti wolde kono piiji buyino nder mum wona o livre ɗo e guere firen mo nokkeli buyno toon fira waɗa émission ara ko fi firugol o livre ɗo andina yimɓe ɓen ɓay o tefugoy awa en andu ɓayro ara ko ñaawowo ko anduɗo fi ñaawugol ko juriste jo ko windata kon aray no laaɓi pos aray ko ɗum ɗo wonno ko wollen fimu aray mi anda sino woodi ko goɗɗum ngo ko falɗon kono noon min on sa ara no woodi question ji goo on ti jaboto kono ko ɗum ɗo wonno wonti ɓeeta aray woɓɓe kadi no faala nande yewde wona bari Nord Caroline aray ko ɗum Alaji Sankara la ɗo wawi inande faala ɗen yewtude famɓe kadi ɓe ɓeytanayi nasi ko landotoɓe kadi fayi haray en ɗo jaabete ok bari assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mi weltanike on kadi ñande o ñande seeɗi ɗon ko radio ɗo o radio men ɗo miɗen weltanade on joni min mi sikki yen eto ñande o ñande sen ligitike ko Sékou e groupe mum welani ɓe lagi henɓe joni ñan ɗum ala sira alaɓɓe maɓɓe ɓe fof joni o wadde kon ino metti eneniraɗo men yo seeno ri radio ji kadi privé ji ko men ton eto explique ɗum ɗo wona ɓe yewtiri en ɗo ni naatɓe fof accata ɓe yewta accuɓe ɓe yewta woɓe yewta ɗon semɓe ɓe wonɓe toon ɓe wonɓe yimude wiya Sékou Touré no waɗno ko moƴƴo ko ni e ni andina ɓen ɗon kadi fenade maɓɓe ɗe eɗen andi koye ko ɗum hurni ɓe fenade toon kono essayen tun ɓe heɓa ɗi information ji seeɗa seeɗa ino gasa woɓɓe ɗo maɓɓe tuubay ɗum ɗon ko deuxiémement ɓiɓɓe ɓe ino wuuri ha joni ɗum ɗum enen kadi muñƴoto ɗe mbiɗa andi koy ko wonnenno suɓalen piiji waɗirtake no hono mo ŋatima sa ŋataɗe ɓe continue e ŋatugol ma ko ɗum woni en hoore men ɓe yii ɓiɓɓe maɓɓe ɓen babiraɓe maɓɓe ɓen waɗi en ko ɓe waɗi en ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓe kadi nawde waɗa en même chose ko ɓawi en muññite mi sikkiɗe duwa etade na ñande o ñande tun ɗumannagol kamɓe kadi ɓe jiiya wonko ɓanndu maɓɓe ɗum ɗuɓe wujji mbuuɗi men yimde e adunaji ɗi wona ko ɓe faala ha joni ɓe continue
ida sene ñande ñande ɗe kadi ƴetta laamu on kadi vraiment so weloridi enen kadi yetteten sene surtout en noon ko yawoɓe ko ɗum noon tumi marno on jarama albarka. Ok, on jarama joni haray monsieur Lamine Diallo nani ɓeɗo ko holli ko fi no radio ji ɗin kadi yimɓeɓe yewta ka radio ji ka ɗeɗen toon laggine kamɓe kadi ɓe yewta joni harayno ɓe faala en jaɓana en ɓeɗo. Andi fendo ɗo no hollirɓen ni ko régimal Sékou Touré on arti ɗo donc yo information on feƴƴu ko radio ji Guinée ton harayno moƴƴi fota yimɓe ɓen humpito ko honɗum woni hoore Sékou Touré ko honɗum woni ko honno ngu laamu makko feƴƴiri ko no wonɗen fillitade ko radio gandal ɗo ko radio gandal no jentede Guinée koy kono arayno moƴƴuno si tawi émission ji ɗin kadi sifa ɗi feƴƴayno ko radio ji ara ko radio ji Guinée ton hono Espace FM en e radio ji wonɗi Fuutadin e tout ça kono ɗum fof gasi o si tawi ara hiɗen tawa e fewjoɓen ko leydi ton kono fenɗo ɗo ko en fewjantoɓe ton min komi yiili o koɓe indi ɗo konko en wakkilo enen ɗum ɗo acca hoore ara Sékou Touré tampinare yuudi maɓɓe ndin kadi ara tampina en ɗo koyen yimmo daroɗen combaten ɗum ɗo fiwata waɗum ɗo anndi Alpha Condé en kañum no waɗde ko winni waɗay ko par ce que ko rewdum Sékou Touré on en holliɗo de o artiri yimɓe Sékou Touré ɓen fof ko laamu e ministre ɓe makko ɗo ɓuusom o tefu ɗon fimu o fayda on taway no mari connexion ji e famille Sékou Touré on ma e yimɓe wondunoɓe Sékou Touré ɓen donc min komi wawi innude ɗo de koyen ɓurto wakkilade e ittengu jaggu hoore men en ittayo wakkilaki noon ittengu ngu yiwata no wakkiloto woni jippi o ɗum ɗon min mi wota en suuɗidir ɗum ɗon ɓeɓe wonduɗen e mum Alpha Condé en ko Alpha Condé ko peesero laaɓuɗo fof yamɓe ɗum wota en suuɗidir ɗum ko keefeero laaɓuɗo poso haaju makko ala e wargol goɗɗo mi sentinima wargol pullo ala ɗum no welliramo wa honɗum andi ko noon kadi woni laamorde neɗaari ko ɓe yeeyi kam sa rooɓe fusoyi barak ji fulɓe ɓen ko woni ɗon contenaire ji ko ɓen yeeyayno e ɗumanno o kanko ɗum o yeeyi ɗum chinois ɓe o yeeyi o fusoyi toon jaajira on no ɗo ko retraité jo gollaynoɗo kam sa royni on ko ɓe fusoyi ɗon ko fulɓe ɓen woni ɗon donc ala ko ɗum sifa ɗum ɗon mi mara ko mi ɓeyda ɗo de ko en ɓurtu wakkilade émission ji ɗin ndi wonɗen wadde ɗo ɗin ko informe gol yimɓe ɓen humpitaɓe ko feƴƴi concerne secteur no watti ɗum gasala bus anda ɓe anda occasion si a andi harayɗa andi no jogitoroɗa saayi ma o so ɗum ɗo en fof awa kadi yimɓe ɓen ɓurtu faamude kadi fi radio fréquence gandal o no anndi haray radio ji ɓuri no woodi ka aywa nder Guinée toon nde anndi Guinée kam ɓay tun joni tigi tigi on ko laamu Sékou Touré ngun tigi tigi o arti tigi tigi o kala radio wonɗo no Guinée wolirta goɗɗum Sékou Touré tawi wona mantugol mo e anndi tawde lansana konte ɗum hay wala ka mantirede ma jooni bon ɗum ɓen ɓuri faamude ɗum ɗo awa noon kadi ɓurten faamude kadi radio ji ɗin ko radio gandal ɗen dowa wallitade radio gandal par ce que ko kamɓe woni jaɓude yaltinen ɗi gongaji ɗo de ɗum ɗo ko ɓen fof yen ɓuuri faamude ɗum ɗo haa wona yen heɗo tumaɗo ɗum oyen ɓurtu wallitade tamɓe to ɗen o radio ɗo anden ko ɗuɗal meɗen ganniɗe anden ko daygu gunniɗe ko ɗo wonɗen anndude ɗum ɗo de barki Allah e o radio ɗo de donc min kadi ko appel ɗon mi faalno andinde jama heeɗi ɓen ɗo tambe to ɗen o radio meɗen et puis kadi Abdourahmane nam ko fof mum ko gootum feeno ɗo ɗin radio ji ɗon ɗi wawata wolde ko ɗi faala kon fof ɓe wawi critiquede ko ɓe critiqueta kon seeɗa mi jonni exemple feeno ɗo Koloma radio télévision on Koloma chinois ɓen darni feeno ko elewde Sékou Touré tumɓe woni e yimude
musique ko wona waɗede ɗon fof mum ko musique fi Sékou Touré wona ɗi ɗumaji ko wonno feƴƴude e honno inatela ɗi concert ji maɓɓe ɗumaji le regard sur le passé sufa ɗum ɗon andi ɗum ɗon ɓe ina ko wona ɗum ɗon propagande ko ɓe andira ko propagande ji makko ɗin ɓe woni feƴƴinde fen ɗo jemmaji ɗin fof mum ko ɗin musique ji ɗon wona feƴƴide ɗin kiɗɗi ɗon ko Sékou Touré ɗumanete ɗon waccete ɗon donc wata sikku ko wona ko ɓe woni e programme de ko kamɓe tigi l'alpha était un homme de Sékou Touré ɗum ko wona wiyede kon fof il a été condamné ko penale fes ko fenande bon yimɓe ɓe mata yimɓe ɓe numanno on ne peut rien faire ɗo on ne peut rien jusqu'à présent on est sous la tutelle de Sékou Touré Ferro Lansana Conté c'était la même chose a susta wolde goɗɗum wona kon ɓe annilani ɗum ɗumaji enquête ji wonanoɗi waɗede livre blanc ko wino wiyata fi Camboire wona o blokuno ɗum ɗon fof mum ɓayreɓe fof mum ɓe tawa e nder moraduji ɗin ino anda ko kamɓe wonno exécutude yimɓe ɓen bon ɓay oya fuɗɗi ke wolde ɗon yimɓe fof ɓe fota e nder mum oya onno inete o tumani Sangarejo ko ɗum waɗi ɓe wari mo kanko warano adi ɓeya warede c'est sur la route ɓe felli mo nabu ko ɓe yaha ɓay ɓe nangi ɓe ɓayɓe nabude ɓe kindiya ko hakkude Conakry e kindiya ɓe felli mo o ɓandi noon ɓiɗɗo makko o waɗimo ministre no Sékou Touré gerdeno no ministre de la jeunesse e ɗumaji ɗi yimɓe andude piiji ɗin change ali a wawata wolde ko falɗa o e ɗin radio ji sa inni a ataka e Sékou Touré ɗon ma woole gongaji ɗin ko wonɗen wolde ɗo kon ko ɓayri ɗen suusi reedu ko gonga wonɗen wolde enen ala takkade ko ɗum waɗi kamɓe haaju maɓɓe ala eyi ko ɗum ɗo goɗɗo no waɗi kala Bachir yo ɓeydo ɗon seeɗa min ɓeyɗa ɗon to seeɗa ko holli ko fi yimɓeɓe heeɗo émission ji ɗi guine yoɓe walluto ɓe andina fiko wona yewtede ɗo kon ɓe wawi heɗade ɓe ayade ɓe sooda application ji ɗi ɓe heeɗo ɓe ayade ka YouTube ɓe heeɗo ɓe wawi arrêté ɓe waɗa CD ji e DVD ji ɓe waɗa sur e iPod ɓe jonna yimɓe ɓen ɓayru Allah waɗi joni technologie o no walliti so on holliti musidɓe men toon on hollitiɓe kon ɗon heɗade ɗo ko yimɓe kamɓe kadi ɓe heeɗo ɓe heɗina yimɓe ɓe andidiri ɓe sendidira e penale ɗen propagande ɗen e gonga o haray ko ɗum ɗon woɗon ɓe terade fewndo ɗo kono ko gonga maɓɓe e wakkilo to wakkilarde ɗen fof haray si ɓe marto musidɓe wawde ƴettude ɗi émission ji arrêté ɗi jonna yimɓe ɓe ɓe waɗa e DVD ji ɓe yimɓe heeɗo ka taxi ji ko nde ɓe voyage ata kono gonga o naatirta e ɓerde yimɓe ɓen si gonga naati e ɓerde goɗɗo o ɓerde nde wuuritay haray ɗo koye gooto en wakkiloto tambitoɗen kadi radio on bere taaga konti heeɓi o bere propagande konti wawɗande radio on publicité o fanɗa haray ɗum ɗo fof en yakodiri ko golle meɗen en fof meɗen si tawi ɗo mari miijo ko jogui ɗo woofi no hewtira musidɓe men ɓe guine haray ko yaka fisa en sendoda en fof meɗen si Allah lan ɗon jaaɓi awa aɗen ɗo si woni ittanteɗo hay ka bolonda muɗum ñande goo geɓal makko ngal man kay si tawi woni ɗo habdi ha ittaneɗa a ɗum ɗon ko ɗinenduɗen ɓurtu famude ɗum tanke haray ko e wonaɓe ittaneɗe wonɓe ɓe tendude de koɓe faala kon ko noon ɓe tendirta donc ko ɗum wonde yewde ɗo joni hayti wonɓe ɓe sendude ɗo joni hande tawi ko Touré goni ittande hayde kamɓe ni sendude ñande noon woni kafu o en foti e muɗum siɓe manti Sékou Touré enen kadi en haalay konduɗen koye hoore Sékou Touré ɗum ɗon wonɗen droit ɗen étade joni ɗum ɗon waɗa ka meɗen to Alaji Sankara lan woodi o faala junde woɓɓe goo ndar ɗo si Alaji ma Saliou ɓay kamɓe kadi ɓe humpiti seeɗa si tawi no woodi koɓe ɓeyna ɗo allo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aleykum salam Alaji ma Saliou mi aɗa nandema ɗuminama onon fof on wirama goto ko e inde mum e yettore mum salmini Alaji Boubacar Sankara la ɓeydi to ma gon ɓe aɗa nandema moƴƴa a salmini ay sa wolal inde amen eyo awa joni hiɗon gelade moƴƴa
awa on jarama buyi onon ɓe ceernaɓe anduɓe taarika leydi men ndin no woniri hara ko taarika goongajo on hara wona taarika walli fiyaɗo e hoore tappale ko makuɗon fof ko noon tigile woniri enen hari komin pay koye on tuma kono simin yahino ka l'école ko yimugol wacca Sékou Touré wacca parti makko mo jatti on e junngo yimɓe men ɓen wacca RDA te onon hiɗon geeli Alaji Sankara la wondema o parti PDG wiiɗo no faala e heɓen indépendant total ko yimɓe men ɓen Allah inno yo Allah yurme ɓe yaafo Bari Jawadu e Bari Toa ko ɓen dartino e ɗum ɗon tentinino Allah inno Bari Jawadu ko ɓen innuno en wawa heɓde indépendant total hara fos en jokkondira e porto laaminoɓe en ɓen porto ɓe no woodi karnoɗo ko jokkondire kanko Sékou Touré o faalano ka indépendant total lande ɗum ɗo yo fenan on wano fenirani en noon e wuri seeɗa e ma e tooma o jattu inde nden o jattu idée on kono idée heɓugol indépendant total ko Allah hinno Bari Jawadu ko kanko addi ngol miijo ɗon ko kanko yaltini nden feere ɗon oɗa noon jatti ɗum ɗon e junngo maɓɓe ɓa ɓe fof ɓe yiidi ɓe yewti ɓe inni joni Mody Sayfullahi Diary e Sékou Touré parti maɓɓe on ɓay ko communiste ɓeeɗa hari ko socialiste joni yoɓe hawtindi parti ɗi fof ɓe waɗa hunde wotere kamɓe ko laaɓal ɓe miiji ko laaɓal ɓe jottina jamfa ɓe jaɓi ɗum ɗon kono o yii battane ban Sékou Touré wari ɓe fof goto goto jatti noon idée ɓeya o ɓangini ko kañum falano indépendant total ko kanko wonno e litude contre portoɓe ɓen ɓay Allah walli mo hari mo hodde tafal syndicat yagal ka poste télécommunication ɗo naɓgol letterji o ɗumanni awa ko yo andu yo jama meɗen on andu enen mawɓe ɓen e sukaɓe meɗen ɓen miñiraɓe meɗen ɓe e ɓiɓɓe meɗen ɓen fof yoɓe andu fi heɓugol indépendant total Guinée ko Alaji Bari Jawadu addi nden feere ɗon ko kamɓe addi ngo miijo ɗon ko ɗum waɗi so herƴiɓe ɓe fof o ƴattiti inde nden o ɓangini ko kanko kono wona kanko dey awa yo Allah yurme ɓe yaafo kañum Bari Jawadu e Bari Toa e yimɓe ɓen yanuɓe sahiidi ɓen fof kono yo henan en Fouta Diallo ko yiya on ikka importo ɓe ittinde nde waɗi lagine Fouta Diallo ko yimɓe men ɓen ɗaɓɓi hettare nde ko yimɓe men ɓen addi miijo moƴƴo ngon ko yimɓe men ɓen jannguɓe ɓen bolli haa ɗum ɗon heɓi kono oɗa ukkodiri o lanɗo bonɗo wonnoɗo Ndakaaru wiyeteeɗo Cornel Gentil ɓe ukkodiri toon e affaire ko Allah yiɗa yarlaki goor jigéen yaga ko ɗum waɗi si Cornel Gentil walliti Sékou Touré haa o ƴawi o annda o jonnimo siko général de Gaulle tun e makko o waɗatano poste nder jigine kono ɓakari mo hukkodiri e Cornel Gentil si goor jigéen yaga ko on ɗo wallimo kono fo e muɗum Allah rewa e laaɓal ñande ko neebi o ko neebi en hetta e leydi Fouta Diallo ndi mi hetta inde mayri ndi tigi inde mayri nden ara wona ko fefida ko ɓay ko Fouta Diallo woni wona lagine ko portoɓe ɓen ɓay ɓe arinɗa ɓe nanata soso nanta porto ɓeyni ɗon ko lagine ko debbo kono inde nde tigi on ko Fouta Diallo awa yo Allahu newnan en hetten laamu ngun hetten mbaragal puccu laamu ngun watten inde nden kade wonno ɗon inde majjinande nden watten ɗon awa onon ɗon pop on jarama
ko holluɗon taarika goongaji on hara wona taarika moƴƴinaaɗo tefiɗaaɗo on hara ko taarika tigi tigi jom on jaarama kala heɗɗiɓe kadi fréquence gandal ɓe jaarama kala wawɓe wallitaade mbuuɗi joyi fanɗa mbuuɗi wuluure ɗuuɗa wallitiiɓe fof haa fiin o radio men no yaara yeeso hara hiiɓe duwana hiiɓe weltana assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o magfiratu on jaarama mi gana je vraiment mi weltanike on jooni ni ɗo ɓe tani en ɗo moƴƴano on ɓe tiiɗoɗe faamuji meɗen ɗi moƴƴa nattude haa boya juta jooni ɗo haray min junude haala kam Bachir ɗo ɓayti Alaji Sankara a junne tout Bachir ɓe hom Bachir ha hankin ɗo min junude Bachir yewtere no yagde homdi bon parle nan naltaw jooni haray en ɓurtoy andintinirde ɗo kadi jooni ono Alaji en holliri ɗo ni jooni ko en fof woni tottiɗo ɗo ɗe inde hirde ɗo ɗe ɓe ko ɓe janna oya haalna ɓe ko anndi kon ɓayti ko taarika meɗen o few awa hiɗen jokkitoru ɗaɓɓutugol yimɓe ɓen wonɓe ɓen e bonnana ɓen bonna ɓen ɗum ko victime ɓen e ɓeya e tortionnaire ɓen kala annduɗo goɗɗo e maɓɓe haray faa hiyo ni to Alaji Sankara na e maaɗo geran humpodiren ko junnayi information ji ɗin aren ɗo yewten fii maɓɓe ɓe anndi ɓuyi tan naalta o siwalarnde kadi ɗen jokkitati on kala annduɗo kadi maaritiiɗo kadi ko feƴƴini ɓay ɗum ɗon ɗe anndi no woodi buy surtout enen tawanooɓe fewndo ngun laamu ɗon ile anndi buy jooni so ari ka radio ɗo de wata on tigi maako kala haala ka on tigi faala yewtude muɗum yo ƴettu haala kan o yewala ɗon naltinta e yewtere e haala nde yewtere nde waɗa kan waɗeede e muɗum ɗon ñannde ɗon donc haray e nder jonte ɗiɗi kadi yonterande ɗimmere so ko ɗum Allah muyo woto ay ɗo kadi aray en fottayi kadi murten waɗde ɓeytirirde kadi ɗon ɗo noon yen hombude Alaji Sankara laaɓe faala en junuto yewtere nden kadi Fahim Bachir tawi woni haray no woodi ko faala ɓeytude muɗum ma ɗo tawi woni no woodi ko yejjituno kadi haray Fahim junnemo ɗo kadi e sohlisaji joyi taw si homɓen noon jooni haray Bachir tawi o heedi jooni mbiɗen faala jintutam maako hay haray moƴƴi on jarama ɗo fof ko fuɗɗa yewtede ko fof haray no jogodiri haray en tori kettunɗe yimɓe ɓen mo kala yo wallir bere ka wawi o siko mbuuɗu no ɓe hollirɗa noon siko wulure siko information siko jogui ɗon siko document ji jogui ɗon ɗum ɗo fof wata ngeru ɗum ɗon mula hara en torodiri ballal ko kalifu meɗen leydi ndin ko kalifu meɗen bandiraɓe men ɓen ko kalifu meɗen diina Allah kan ko kalifu meɗen hoore men ko kalifu meɗen e mara hoore moto mo goto mo felen ko Allah tun wawɗe e yowade si yowike e hoore makko e hoore laaɓal en foolay haray ɗin andi moniji ɗin no ƴakkude yimɓe ɓen kono ɓe ŋañño ɓe andita ko woni hoore binde hettugol leydi laɓɓina ndi ko organisation e discipline hayo ɓe yankino si ɓe nelama ɓe jaɓa si ɓe noddama ɓe nooto si ɓe faltaki ɓe landodiren e hoore neware e hoore teddungal yakodiren mo kala no Allah tagguiɗumi jikku muɗum yakodiren jikku kala anten ko dokkal Allah wakkiloɗen sen fiiɓi ɗum ɗon ka ɓernde men en foole sen welsindike en lutta e foolede hara en torike joomen jogui ɗon yo yaafo kala man yanuɓe e hoorengol laawol tooñe haray en halfindike e makko yo wattu en e feere o fewna o laɓɓina ɓerde meɗen o hokka en kutu wassalam Otapo aynu wote nge walane singe wadi andu ko